kasa. Where to? Betul Ano nanti ko? Hello. Ako. Hello. Ako. Kasa? Ako. Ito mission na dito. Bueno. Hello. Bueno. Koy beto. Ano medyo? Kami Ha? Nandan Road. Ikas. Kagri sir ne je bor asi attack them, bari attack them. আর কাটা Sir bukan sir ne ready hai, mostly তারপরে Nandan Road লোক আছে আর 8 জন। क्या रे ये लग गया बारी है হ্যাঁ? क्या लग गया बारी है धक्का क्या लग गया আরে আটার বলতে আমরা মোবাইল টোবাইল মানে আল্লাহ যার টাকা টাকা। अरे की क्या आएगा बारी হ্যাঁ আই যাবে। हिंदू बारी ना सुना না মুসলমান। तेरे से आता लगी Pero entonces está buena así. चले पड़ा हम साथे पड़ा हम साथे तरह Hams nahi, आम चला तो ये अटके आम चला पब्लिक अगर या नाम चला वो आम चला बोले बड़ा है ना कोकुली को हमला कोहरे हाँ देखिए अटकता तो अटकता तोरबारी साला मत दरबारी और तो मुझ दरबारी अटक के लिए जब बाइक जाता कम है लवरे जला मल्ला रे को ए तो ऐसे मन रहते ले जरा कोर बोला कॉल लेके नाव पड़ा तो ना तो मैं और कुछ बना ना रहता वो hospital na to. Ha? Ya ay beto. Hospital na to. अरे देख जरा रंजर कल तो रुक से यानी कुछ आजा Ya yo te समस्या नाही हमने डॉक्टर जन जाय मन की भाई हाथ दर्शन जा. अब होनो ता दिन মানে আমি কি কই হনো এই যে মালটা লাগবে জিনিস লয়ে যাওয়ার মতো হয় না বুঝলাম না কইতেছি লয়ে যাওয়ার মতো আপনার কাছে কিছু মানে অত বড় না মানে মিডিয়াম আছে যাওয়ার সাথে না আরেক জায়গায় আসেন তা আসেন কই অঙ্গে গো আমি আছি দূরে বললাম কি দূরে দূর না ফোনটা একটা লইছে যে আমি রেডে লইছি জামাতি লইছি চারটে একটা জামনে রেডে লইছি ঠিক আছে আমার একটা জিনিস বুঝলাম না ওইটা জিনিস লাগে তো একটা জিনিস আছে কয়েকটা আমার মানে আপনি যে চারটিটা লইছি হ্যাঁ জিনিস লাগে মানে সব মোবাইলের চালক না কি চালক মোবাইলের চালক আরম্ভ বুঝলাম আমি তো বেরোটা তো এটা আগে প্ল্যানিং করবে বলবে কি আলাপ আরম্ভ মোবাইলে আমি বুঝতে পারছি যারা আইডিয়া নাই কিছু তো হ্যাঁ হ্যালো মোবাইলের চালক কি ব্যাক করে তো বাইরে সব গেছে না